Kusog manimpak, di ano kaka. Manimpak? Oo. Mali pa dan daan. Wala, pakitapal na lang. Oh. Sana ini ako. Ya. Kamu karon? Firing ka? Oke. Nah, tumbah. Oke. Tumbah man upama iko. Kuha pa ni ka humaday. Kata na ni kuan. Oke. Dari kami kita. Uy, baylo ta sa tumbag ko. Uy, baylo ta din. Diri nga sa ambal. Human man ni pairing. Kapan mo mabirin? Tama. Bil, dali, bil. Sir Sison, kailan nakatinan mo yan nagbabal kita ano yan? Wala na sawa sir, wala ba sawa? Okay, Reds clear. Kuhan tayo. Try practice tayo sa mga fighters. Okay, fighters, 45 degrees muscle down. Ang 45 degrees ang kuhan. Down drive. Pag sabing 45 degrees muscle down, ang muscle down ang kuhan. Unay! Ora ba di kita makakay ko? Mati. Asa magasin? Kuhan. Na magasin daran? Dito. Ano ra? Ito okay na. Apa? Okay, driver. Makinig sa command ha. Okay, dry fire tayo. Practice. Hindi na bala ang kuhan, sir. Okay, fighters. 45 degrees muscle down. Naka 45 degrees ang barrel. Okay, fighters. Are you ready? Stand by. Ready. Up. Pak. Pag umanong putok, katulo. Kumbang, release magazine. Kasa, tapos. Oh, sige, okay. Okay, fighters, 45 degrees muscle down. Amaber, issue magazine. Loaded with 3 rounds. Wala pa ikuman ha. Naka-muscle down ang atong kuhan, ma'am. Sir, naka... Okay, fighters, insert magazine, load and lock. Nakaload na yan, ma'am. Okay, 45 degrees muscle down ang baril nato. Okay, fighters, stand by, ready. Up. Okay, pag humana, release magazine, kasa, tulong ka po kasa. Dito ra ang kuha. Okay, release magazine, release. Kasa. 3 times magkasa. Okay, still firing. Last firer. Last na sir. Okay, still firing pa. Okay, release magazine. Kasa. Okay, kasa mo na. Sir. Okay, range clear. Fighters, verify target.
may tulog. May napatulog. Medyo tulo no, patulog. Uno man na. Uno na tanan. Unom na man, saan ko 3 ano? rounds ra. Iunom na. Okay, taas ang kuan. May napay tulo ka rounds. sir. Karon may tulo, igog 3 rounds lang. 3 rounds Kaya naman siya kaunom na. Ingon na siya nga. Uno man sir. Oh, may tulo. Sige, kamon tulo. Wala pa sir, wala. Mana ka? Okay, fighters. Assume 45 degrees muscle down. 45 degrees muscle pag sabing 45 degrees naka-kuan baril. Okay, ang kuan, mabir na na. Okay, mabir, assume magazine. Loaded with 3 rounds. Unom na tayo. Unom ka na? Dili na. Kisa pa naibala dia. Ano ko? Ha? Alam na to. Tulo lagi. Tuloy mong isuot na. Unom. Unom? Wala na. Wala na ta. Sige, ikaw napaka. O sige, ikaw na lang. Special ni. O sige, fighters, 45 degrees muscle down. Ready? Up. Wala ba? Sige, up. Ready? Still firing. Okay, release magazine. Kasa. Safety. Okay. Okay, fighters, tawag yung squad. Inyong mga tama kung nakaigo ba. First target, 1, 2, 3, 4, 5. Release lang.